Halo giperlok yu jope ini video kini to aja bertip cepi. Wah hari ni kesini sondi godawan ketia to kan nyau tarik yang benar di sembar arja arfosan. Kabelang tan lebok Presbyterian Church na juai suruh buat jingkhut lang waga tan belang ngau i ini Lumstong ini hidi nang i. Da pynman gi ke jingiaseiñ ialap ini ha Chnong ini beran Lumstong. Hatta yang bedan pedanya rai. Da yo i arli jingiaseiñ kubi porch pauji kubi porch jingiaseiñ ke program heipor pauji yo ino klam do doktor dimensan ki lemre ujukun meya doktor ping na rekam jule heipor jingiaseiñ yo ben jingiaseiñ haiba unong ialap to dimensan WB1 ujukun meya yo maton dan kugur pada pi ki perlok perjor ki wa najan najangai ki ban kawan ke belang kawan kenyam sniawbha yang bertanang i hang ni kasih sonde kita to kan nyau tarik yang bertanang i ni jingiaseiñ ialap man ngajing cikri ko cer hem na mata ke burung yang plai sniawbha ku sniawbha lagi perlok perjor yang pi ki jingiaseiñ yang pilih kanju yo wan ni jingiaseiñ na man ga jingar ku na mata jimong ki jingar ku le na mata pi ko sniaw api pi yang plai blai cebon itu is I can